Sample na po tayo, magsisimula na. Nakakuha ni Valencia, Anchet Valencia. Pinasa kay Matcha Lover 61, Matcha Lover 61. Pinasa kay Villones, basket para kay Villones. Nisman, basket para kay Christian. Valencia pa rin talaga. Pinasa kanina kay Ghost Wrecker Ribino. Pinasa kay Kerwin Boras. Basket para kay Kerwin. Good. Nisman, basket para kay Christian. Rebound D. Oh! Hello, Mirasol, napakaganda pa kay Mirasol. Basket para kay Steven Valencia. Pinasa kanino kay Rebino, basket para kay Rebino. Number 21, pinunto kanino kay Christian Isman. Wow! Basket para kay Christian. Kanino kay Pinaliknik, kay Rebino pull up J. No good rebound by Villones, what a wonder. Basket para kay Matcha Lovers. Hello, Anchet pa rin pinasa kanino kay Ribino napakagandang hanap sa kanya. Pinasa pa rin pinasa kanino kay Boras, Pumeke, ang daming alam. Boras, hindi pala. Basket para kay Kerwin, siya pero hindi pala nagpapadulot. Binato kay Matcha Lover, ang bomba. Basket, naitabi niya na maayos. Eto na, si Matcha Lover, no good rebound by Ribino. 25 seconds. Ang mga sinasabi ko is, ano lang, for entertainment purposes only. Pilon pa rin, napakagandang dikdikan. Basket para kay Lester. Ay, Luis pala. No, basket, wag. Matcha Lover pumutas. Basket. Pumeke. Set to shoot. 2 points! 10-33. Regala. Cedric. Tumira. 2 points! Ivan. Aray ko! Pilon. Gumamit. 2 points! Nagmamadali na si Anje. Valencia. Pasay view. 2 points! Napunta kanino? Kay Pilon ang mamadali. 2 points, easy 2 points sa kalaban. Napunta kay Pilon nagmamadali na. Pilon? 2 points! Luis, sinawsaw pa, 2 points! Julton, to Kerwin na Legman, 2 points! Pilon. 4-3! Jules, delay up, 2 points! Sarigumba, 2 points! Tanino na, 2 points! Relosa. Pilon pala, Kerwin Dalegman, 2 points! Sarigumba, bumutas, 2 points! Rebino, Dalegman, 2 points! Sarigumba. Mirasol. Christian Isman. Binong baba, 2 points. Ivan. To Luis. Top board pa yan, 2 points. Nagkahuyan na. Kahit ang daming mga pulis. Nandito na si Luis. 2 points. Kerwin Dalegman. Nagugulumihan na. Nandito na si Ivan. Nagmamadali. Nandito na ang white team. Nandito na si Christian Isman. You're the man. He's the man. Nahuli ni Legman to Pilon. Foul, blast, foul. Kids man. Grabe yun. Pilon pa rin. 5 seconds to shoot. Pilon, 4-3. Bang! Napunta kay Jules. Napunta kay Hisman. Louis. Baliktad. 2 points. Nagugulumihan na napunta kay Mirasol. Pinasa kay Christian. 2 points. Pilon. Pinadaan sa kiligili. 2 points. Sarigumba. Pulang-pula. 2 points. Pilon. Contested by Sarigumba. Insi Spider. Step back, mano-mano po. 3.
Christian, grabe na si Christian. Yun lang ang gandang pasa. Napunta kay Luis. Nagmamadaling pinasa sa kuya niya. Jules, inabot na 2 points. Pilon, diretso. Pilon, contact. Two points. Luis. 2 points. Plus foul. Mirasol, Kitty Boy. Pumukol, 2 points. For 3. Two points. Ivan, inabot na lang 2 points. Running. Teteng. Kerwin, dalag na 2 points. Mirasol, 4-3. Rebino, to the buffet. 2 points. Broso, to Jules, ang ganda pasa, ang ganda tira. So Jules na, tumakbo na ang white team. Sugar Plum, 2 points. Putike. Napaganda pa, agbalik. Julden, 2 points. Two points. Pandey. Tambakol. Apir na ata. Basa mo na yan. And that ends our game. Edge wins.